नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बहुत दिनों की मांग का आज वास्तविक रूप देखा गया। उद्घाटन के इंतजार में मैथिलीगंज से हल्दीबाड़ी संजोगकारी तीस्ता का नया ब्रिज जॉय ब्रिज 2015 साल के अगस्त महीने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ पकड़कर शिलान्यास किया गया था। इस ब्रिज के कार्य का 5 वर्षों से तकरीबन 500 करोड़ रुपए खर्च करके यह ब्रिज तैयार किया गया। इस ब्रिज के तैयार होने से हल्दीबाड़ी एवं मैथिलीगंज की दूरी बहुत हद तक कम हो गया। इससे पहले दोनों इलाके को लोगों को जलपाईगुड़ी शहर के ऊपर से घूमकर जाना पड़ता था। फलस्वरूप तकरीबन 70 किलोमीटर अधिक ज्यादा दूरी तय करके मैथिलीगंज जाना पड़ता था हल्दीबाड़ी के निवासियों को किसी भी सरकारी कार्य के लिए। ब्रिज तैयार करने का कार्य तकरीबन समापन पर है। दिसंबर के मध्य महीने में उत्तर बंगाल के सफर पर आने वाली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उसी वक्त इस ब्रिज का उद्घाटन होने की संभावना है। आज के आमादेर এই যে জয়ী সেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জয়ী সেতুর পেছনে বহু আন্দোলন করা হয়েছে। বহু আন্দোলনের আজকে এই ফলশ্রুতি এই জয়ী সেতু। এই যে জয়ী সেতু, এই যে জয়ী নাম, এই জয়ী নামের একটা মানে তার বিশেষত্ব আমরা খুঁজে পেয়েছি। যিনি দিয়েছেন এই নাম তার একটা মানে কি বলবো, সেখানে ওনার একটা হয়তো মানে সেভাবে চিন্তা করে উনি দিয়েছেন। তো এই যে জয়ী সেতুর একটা দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে যে জয়, তার ফলে যে এই জয়ী ব্রিজ, তার সঙ্গে আরেকটা যেটা আমরা পরবর্তীকালে খুঁজে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি এবং মেখলিগঞ্জ, এটা আমাদের একটা কি বদনাম ছিল যে পকেট। এটাকে সবসময় আমরা কি বলা হতো, লোক মুখে বলতো না ওই জায়গাটা তো পকেট, সেখানে যাওয়া যায় না। হ্যাঁ, কীভাবে যাব, লোকজনের যোগাযোগের একটা সমস্যা। কিন্তু আগামী দিনে আর কিছু দিনের মধ্যে যে 10% মতন কাজ বাকি রয়েছে, সেই কাজটা হয়ে গেলে এই জয়ী সেতুর মাধ্যমে আমরা জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি এবং মেখলিগঞ্জ এই 3টে জায়গা কিন্তু আর কোনো রকমভাবেই পকেট থাকছে না। সেক্ষেত্রে এই জায়গা কিন্তু মূল যে স্রোত, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যাবে এবং তার যোগাযোগ ব্যবস্থা আমূল পাল্টে যাবে। তার সাথে সাথে এখানকার যে অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতি, শিল্প অর্থনীতি, বিশেষ করে পর্যটন শিল্প এবং হেরিটেজ ট্যুরিজম এবং রিলিজিয়াস ট্যুরিজম, সেটার এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যে বৈদেশিক বা নেপাল, ভুটান যে সমস্ত দেশের সঙ্গে যে একটা সার্ক কানেকশন, হ্যাঁ, সেটাও এই জয়ী সেতুর মাধ্যমেই কিন্তু আগামী দিনে উন্মুক্ত হতে চলেছে। তার ফলে এই চাংড়াবান্ধা জাস্ট এই জয়ী ব্রিজ থেকে যদি পূর্ব দিকে যাওয়া যায়, এখানে চাংড়াবান্ধা যে আমাদের বৈদেশিক বাংলাদেশের সঙ্গে যে বাণিজ্য যে বন্দর রয়েছে, স্থলবন্দর, সেই স্থলবন্দরের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে যাবে। প্লাস এই জয়ী সেতুর মাধ্যমেই আমরা হলদিবাড়ির যে রেল স্টেশন, যেটার মাধ্যমে আর কিছু দিনের মধ্যেই যেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে চিলাহাটি হলদিবাড়ি যে রেল কানেকশন হতে চলেছে, সেখান থেকে এই জয়ী ব্রিজ মাত্র 11 কিলোমিটার দূরে। ফলে হচ্ছে এই যে জয়ী সেতু, এই জয়ী সেতুর যে গুরুত্ব, সেই গুরুত্ব মানে এত বড় গুরুত্ব, হ্যাঁ, তার বলাই যায় না। তার জন্য এই যে জয়ী নাম, এই ব্রিজের যে নাম জয়ী, এই জয়ী নামের একটা বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। অনেক ভালো দেখেছি ব্রিজ হইলো আমাদের এইদিকে। আমার বাপ ঠাকুরদা চলে গেছে, 2-4 বার বাড়িও নড়াইছি, কিন্তু ব্রিজ দেখি নাই। অনেক লোক বললো বহু, হ্যাঁ, যে ব্রিজ হবে। যাই হোক, আমালার আমলে ব্রিজ হইলো, এইটুকুই আমরা জানি। যাক, তারপরে কী হবে সেটা বলা যাবে না। যাই হোক, আমাদের আমবলে বা আপনার বাচ্চা কাচ্চার আমবলে ব্রিজ দেখলো বা উঠতেও পারবো যদি বাঁচি থাকি, গোবিন্দ বাঁচিত হয়ে। আর চলে গেলাম যদি ব্রিজের আগেই, উদ্বোধনের আগেই, তাহলে তো গেলে আমাকে মানুষকে তো বলা যাবে না। সব মিলিয়ে ব্রিজটা আপনার কাছে সেতুটা ভালো লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে, হয়েছে অবশ্য। আমরা দেখিলাম, আমার বাপ ঠাকুরদা এই জায়গার লোক ছিল, তারা চলে গেছে, দেখে নাই। আমাদের আমবলে হইলো, আমার ছেলেপেলের আমবলে হইলো। যাই হোক, এইটুকুই আমাকে ভালো লাগিল। विमानबंदर पर एक साथ देखा गया तृणमूल विधायक मिहिर गोस्वामी एवं बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक को। शुक्रवार इस वीडियो के सामने आते ही बांग्ला राजनीति में हलचल मच गई। विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिलती है कि यह वीडियो दिल्ली विमानबंदर की है। दिल्ली में बीजेपी सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के लिए निकले हैं कुछ बिहार के दक्षिण तृणमूल विधायक मिहिर गोस्वामी। इसके बाद ही बीजेपी में मिहिर गोस्वामी के योगदान के विषय पर सीलमोहर पड़ने जा रहा है। यद्यपि इस विषय पर तृणमूल एवं बीजेपी के सूत्रों से कोई सरकारी मंतव्य सामने नहीं आया है। पिछले दिन पत्रकारों के समक्ष मिहिर बाबू ने कहा था कि बहुत जल्द ही वे राजनीतिक निर्णय बताएंगे।
उन्होंने आगे और कहा कि मनुष्य की सेवा करने के लिए किसी गणतांत्रिक राजनीतिक मंच पर रहना ही होगा। स्वाभाविक रूप से इस मंतव्य से स्पष्ट हो गया था कि मिहिर बाबू तृणमूल छोड़कर अन्य किसी राजनीतिक दल में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह निशित प्रामाणिक के साथ विमानबंदर पर उनके इस मुलाकात को बीजेपी में योगदान की संभावना को बढ़ा देता है। इधर तृणमूल के हैवीवेट नेता शुभेंदु अधिकारी का मंत्रिसभा से त्याग पत्र देने पर शीत मौसम में गर्म हो गया बंगाल का राजनीति। আমাকে বলেন যে বিধায়ক পদ ছেড়ে দিতে হবে, আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি যে আমি নিশ্চয়ই দলের পদ ছেড়ে দেব। যদিও এটা ঠিক যে এই 2016 পর বিভিন্ন দলে বাম এবং কংগ্রেস দলের বিভিন্ন বিধায়করা তৃণমূলে যোগদান করেছেন। তাদেরকে কোনো বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করতে তৃণমূল কংগ্রেস অথবা অন্যান্য দল তারা কোনো সিদ্ধান্ত আজও নিতে পারেননি। তবু যদি আমায় বলেন আমি তাহলে সেটাও করব। তাহলে কি নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে? নতুন কোনো দলের রাজনৈতিক দলে যোগদান করার কথা ভাবছেন? মানুষের সাথে যদি থাকতে চাই তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে কোনো গণতান্ত্রিক দলের সাথেই থাকতে হয়, সেরকমও চিন্তাভাবনা করছি। সেই সিদ্ধান্তটা কবে হবে বলে মনে হচ্ছে? খুব সত্তর। দেখুন, আগেই তো আমরা বলেছি, ওনাকে স্বাগত জানিয়েছি। কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে, নিশ্চয়ই আসবেন। অপেক্ষা করতে হবে 2-1 দিন, তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে আর কি। आज सुबह डानकुनी से गड़िया रूट पर केस्टपुर जाने वाली एक बस पर अचानक आग लग गई। एक बाइक आरोही को पीछे से धक्का लगने के कारण अचानक बस में आग लग जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उल्टा डांगा गामी लेन पर शॉर्ट सर्किट से ही बस में आग लग गई। आधा घंटा में ही सब कुछ जलकर राख हो गया। खबर मिलते ही घटना स्थल पर दमकल विभाग का 2 इंजन आता है। इसके साथ साथ घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं बाबुई आटी का ट्रैफिक पुलिस एवं बाबुई आटी थाना का पुलिस। यद्यपि दमकल विभाग आने के पहले ही पूरे बस में बुरी तरह से आग फैल चुका था। बस जलकर राख हो चुका था। स्थानीय निवासियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश किया गया खाल से पानी लाकर। बस में आग लगने के कारण बस यात्रियों द्वारा जल्दबाजी में बस से उतरने की कोशिश में बहुत बस यात्री घायल हो जाते हैं। घायल बस यात्री एवं बाइक आरोही को चिकित्सा के लिए जल्द से जल्द बेसरकारी अस्पताल में भेजा गया। गौरतलब है कि इस अग्निकांड में किसी व्यक्ति की प्राण जाने की खबर नहीं आई है। दमकल विभाग एवं बागुई आटी थाना का पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। প্রথমে আমরা দেখছি সাবয়ের ওখান দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, বাসের তলায় বাইকওয়ালাটা চলে আসলো। তারপরে আমাদের ক্লাস সামনে বাইকওয়ালাটা পড়ে হাত পা ছিলে গেছে, হসপিটালে আত্মহত্যা হয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। তারপরে বাসওয়ালা এখানে থামলো, থামার পরে প্যাসেঞ্জার বাসওয়ালা সবাই পালিয়ে গেছে। তারপরে আগুন ধরে গেছে, আমরা সবাই খাল দিয়ে জল তুলে তারপরে বাসটা আগুনটা নেওয়ালাম। তারপরে দমকল এলো, তারপরে এই যে 1 ঘন্টা। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে।
ফোন নম্বর 9434411110 এবং 9434123484। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। जलपाईगुड़ी शहर में फिर से कोरोना का प्रहार। स्वास्थ्य कार्यालय ने दावी जनाया कि शुक्रवार जलपाईगुड़ी शहर में नए 23 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। यह लेकर शहरों में संक्रमित की संख्या बढ़कर हुआ 1398 व्यक्ति। यद्यपि जहां व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, वहीं पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ भी हो रहे हैं। पौर प्राधिकारियों ने दावी जनाया कि कुल संक्रमितों में 92% मरीज स्वस्थ हुए हैं। शुक्रवार 16 नंबर वार्ड के पानपाड़ा एवं केरानीपाड़ा के कई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। दूसरी तरफ 19 नंबर वार्ड के 4 व्यक्ति, हाकिमपाड़ा के 3 व्यक्ति, रायकतपाड़ा के 2 व्यक्ति, राजबाड़ीपाड़ा के 1 व्यक्ति, 24 नंबर वार्ड ओल्ड पुलिस लाइन का 1 व्यक्ति एवं टेम्पल स्ट्रीट का 1 व्यक्ति। इसके अतिरिक्त कुछ कोरोना संक्रमितों की खोज चल रही है। यह दावी है पौर प्राधिकारियों का। पौर सभा के प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो कहते हैं कि आज नए 23 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं। साथ साथ यह भी कहते हैं कि कोरोना टेस्ट करवाने आए प्रत्येक व्यक्ति सही ठिकाना नहीं दे रहे हैं, इसलिए कोरोना टेस्ट करवाने आए प्रत्येक व्यक्ति से सही ठिकाना एवं सही फोन नंबर देने की अनुरोध कर रहे हैं संदीप महतो, ताकि संक्रमितों की खोज कर उनकी चिकित्सा की जाए। साथ साथ संदीप महतो प्रत्येक वार्ड की तरह इस बार भी शहर वासियों से मास्क पहनने, सैनिटाइजर व्यवहार करने एवं शारीरिक दूरियां बरकरार रखने की अनुरोध कर रहे हैं। आज के 27 तारीख स्वास्थ्य दफ्तरेर माध्यमे आमादेर काछे जो करोना रिपोर्ट एसेছে ताते 23খানা টোটাল केस রয়েছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে 16 নম্বর ওয়ার্ডে সবথেকে বেশি 5টা কেস রয়েছে। 19 নম্বর ওয়ার্ডে 4টা কেস, সেটা হচ্ছে নিউটন পাড়া। আর 16 নম্বর ওয়ার্ডে যেটা পান্ডাপাড়া, 16 নম্বর ওয়ার্ডে পানপাড়া এবং কংগ্রেস পাড়া এলাকায় দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে ওখানে অনেক কেস বেরোচ্ছে। তাছাড়া 3 নম্বর ওয়ার্ডে হাকিমপাড়া এলাকায় 3টে রয়েছে। 17 নম্বর ওয়ার্ড, 2 নম্বর ওয়ার্ড, 1 নম্বর ওয়ার্ড, 24 নম্বর ওয়ার্ড, 7 নম্বর ওয়ার্ড, 11 নম্বর এবং 8 নম্বর প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটা করে কেস রয়েছে। টোটাল 23টি কেস রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের যেটা অসুবিধা হচ্ছে, বহু মানুষ টেস্ট করার সময় তার সঠিক ঠিকানা ফোন নাম্বার দিচ্ছে না। আমরা আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছে অনুরোধ করব যে আমাদের কাছে যদি সঠিক ঠিকানা এবং অ্যাড্রেস না থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু কাজটা করতে ভীষণ অসুবিধা হয়। তাই আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছে আরেকবার বিনম্র অনুরোধ করব যে যারাই করোনা টেস্ট করতে যাবে তারা অবশ্যই তার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বারটা যদি সঠিক দেন তাহলে আমাদেরও কাজ করতে সুবিধা হবে। এখন অবধি টোটাল কেস রয়েছে আমাদের 1398। জলপাইগুড়ি পৌরসভায় 1398 জন টোটাল আক্রান্ত রয়েছে। আমাদের রিকভারি রেট রয়েছে 92% অ্যাভাব। विमानबंदर पर एक साथ देखा गया तृणमूल विधायक मिहिर गोस्वामी एवं बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक को। शुक्रवार इस वीडियो के सामने आते ही बांग्ला राजनीति में हलचल मच गई। विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिलती है कि यह वीडियो दिल्ली विमानबंदर की है। दिल्ली में बीजेपी सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के लिए निकले हैं कूच बिहार के दक्षिण तृणमूल विधायक मिहिर गोस्वामी। इसके बाद ही बीजेपी में मिहिर गोस्वामी के योगदान के विषय पर सीलमोहर पड़ने जा रहा है। यद्यपि इस विषय पर तृणमूल एवं बीजेपी के सूत्रों से कोई सरकारी मंतव्य सामने नहीं आया है। पिछले दिन पत्रकारों के समक्ष मिहिर बाबू ने कहा था कि बहुत जल्द ही वे राजनीतिक निर्णय बताएंगे। उन्होंने आगे और कहा कि मनुष्य की सेवा करने के लिए किसी गणतांत्रिक राजनीतिक मंच पर रहना ही होगा। स्वाभाविक रूप से इस मंतव्य से स्पष्ट हो गया था कि मिहिर बाबू तृणमूल छोड़कर अन्य किसी राजनीतिक दल में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह निशित प्रामाणिक के साथ विमानबंदर पर उनके इस मुलाकात को बीजेपी में योगदान की संभावना को बढ़ा देता है। इधर तृणमूल के हैवीवेट नेता शुभेंदु अधिकारी का मंत्रिसभा से त्याग पत्र देने पर शीत मौसम में गर्म हो गया बंगाल का राजनीति। এবং পর্যটন কেন্দ্রে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে তার যে বিস্তারিত ম্যাপিং থাকে তাতে আমাদের জলপাইগুড়িকে ব্ল্যাকআউট করে রাখা হয়েছে। অথচ ভোরের আলো জলপাইগুড়ি, চাপড়ামারির থেকে শুরু করে সব কিছুই জলপাইগুড়ি, অথচ সব কেন্দ্র হচ্ছে শিলিগুড়ির থেকে ট্যুরিস্টদের পৌঁছানোর জন্য একটা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। এইটা বৈষম্য জলপাইগুড়ির প্রতি। আমরা সেইটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি প্রশাসনের, যে জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে এই জলপাইগুড়ি জেলার যে পর্যটন কেন্দ্র সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই 12 কিলোমিটার রাস্তা। এই 12 কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ না করে অন্ধকারে রেখে একটা কি বলবো যে একটা চক্র কাজ করছে যাতে এইদিকে এই জিনিসগুলোকে অবহেলায় রাখা যায়। আমরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যেগুলো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যায়
সরাসরি আমাদের ডিভিশনাল কমিশনারের মাধ্যমেই সেগুলো যায়। এটা প্রশাসনিক একটা যে প্রোটোকল, সেই কারণেই আমরা ডিভিশনাল কমিশনের মাধ্যমেই এই আবেদনটা ডিএম এর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠালাম। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।